नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघरे नयगढ़ शाखा समस्त धन्यवाद अर्पण करुच्ची जेहेतु सकाल समय समस्ते पवित्र कथा श्रवण करने सुजोग दी तो भगवान का कथा तो अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत तेणु भगवान का कथा नित्य भागवत सेवाया नित्य भागवत सेवाया भागवत प्रतिदिन सेवा करवा उचित सेवा माने भागवत को स्वाध्याय करवा उचित सम्मान देवा उचित स्वाध्याय करवा उचित तबे प्रभु हमर तरुण प्रभु निवेदन करते सकाल भी किसी कथा कीर्तन करने सकाल तो समस्त कर्मव्यस्तता जो समय देवा संभव हो पारे किंतु माने ना समय दे पारे प्रयास करने उचित समय में सकाल समय स्वल्प समय श्रवण करने प्रयास करेंगे तेज सकाल समय आम जो प्रसंग आलोचना करने जाऊँगी जेहेतु संध्या समय भागवत श्रवण कर सकाल समय आम महाप्रभु लीला किसी श्रवण करवा विशेषकर महाप्रभु भक्तों किभली भक्तिर पराकाष्ठा अन्य कथा भक्तों चरित महाप्रभु भक्त महाप्रभु किभली भक्तों कृपा करती भक्त किभली हो विषय तो किए भी कहे बहुत सुंदर माने सीरीज भक्तों चरित भक्त केते अछंती महाप्रभु भक्त केते अछंती केते जन अछंती असंख्य जने दुई जन नहीं महाप्रभु पार्षद बहुत आसते कारण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आसिले पूर्व लीला जो मैंने भगवान श्री कृष्ण सहित लीला भी करते अलग बहुत पार्षद मैंने महाप्रभु सहित तेणु भगवान का लीला एवं भगवान भक्तों का लीला यार कौन सी सीमा नहीं भक्तों कौन सी गणति ना कहे महाप्रभु भक्त एति भगवान श्री कृष्ण भक्त एति नहीं जमी वैष्णव वैष्णव के अनंत वैष्णव से कह जाए हया छेन हईबेन प्रभु जत दास सवार चरणबंद दंते कही घास महाप्रभु जिते भक्त पूर्व होती जिते अच्छा और जिते हेबे
कारण वैष्णव कौन सी गणति नहीं सीमा नहीं जे वैष्णव अच्छा महाप्रभु भक्त केते अच्छा से निर्दिष्ट ना तत्व तो जब विचार कर जीव वैष्णव मत हिसाब से आलोचना कर प्रत्येक जीव ही हूँ वैष्णव प्रति जीव केमी प्रश्न केमी समस्ते वैष्णव तुलसी मेड़ी धारण कर धारण कर मंत्र दीक्षा नब मंत्र जप कर वैष्णव से कहूँ ना नहीं तो अन्य मैंने वैष्णव बोली आम विचार करना आचार्य मान दृष्टि जुड़ देख जीव वैष्णव मत हूँ क्या जीव मात्र ही वैष्णव कहीं जीव मात्र वैष्णव दृष्टिटा कि कारण जीव क्या जीव तो विष्णु करना जीव तो भगवान करना जी भगवान कर सी वैष्णव जीव मात्र ही हूँ वैष्णव मत हूँ आम तो से उदार दृष्टि आसेनी से दृष्टि आसवा भक्त मान चरित्र आमको बहुत सुंदर शिक्षा मिले आम से उदार दृष्टि आसवा सब समय बहुत सुंदर प्रसंग सहित बहुत जिन श्रवण करवा से वैष्णव दृष्टि किभली से समस्त सम्मान दे वैष्णव जी किसी पाप अंतर विचार कर ये मोर ये पर ये निजर से पर ये मोर मित्र ये मोर शत्रु ये मत मो कथा शुणुची तो ये मोर मित्र से मो कथा शुणुची तो से मोर शत्रु वैष्णव से भाव अच्छी जदि भाव रही वैष्णवता कम रही आम प्रकृत वैष्णव की वैष्णव तिलक धारण करती किंतु वैष्णवत्व ना केवल वेश धारण कर वैष्णव हो गला से भाव उचित भीतर स्वभावटा कि से देखा उचित वेश कौन अच्छी वेश कौन देखुना वेश वेशटा कौन देखा फूल भली सुगंध अच्छी वेशटा देखा फूल भली ना देखा फूल सुगंध खोजन कौट अच्छी ना किंतु देखले आकर्षक देखले आकर्षण आसुनि किंतु एटा जो आकर्षण आसुछि से आकर्षण गोटे स्वाभाविक फूल प्रति जो आकर्षण रोचे जीव कारण समान हो पारे केवल भी समान ठीक से तो वैष्णव स्थिति कि हृदय कि हवा उचित आम दोष रही दुर्बलता रही समस्त दोष रही कौन शोधन प्रक्रिया रही है वैष्णव अर्थ कौन भक्त हबार अर्थटा कौन भक्त हमारा अर्थ हूँ शुद्ध हो शुद्ध धीरे धीरे शुद्ध अंतःकरण विशिष्ट अग्रगति प्रगति करवा जी से शुद्ध अंतःकरण विशिष्ट प्रगति करे से भगवान को निकटतर हुए भगवान को निजर करती से भावना जब आसनी खाली बेश मात्र ही केवल बेश ही दान फूल किसी गोटे वास्तविकता देखा सुंदर कि सौरभ किसी ना गोटे कौन कह देखुना ये फूल मह बसिव ना प्रजापति बसिव ना जदि भी चिंता करें कहे जदि भी प्रजापति फूलटा देखो फूल अच्छी आस बस बसला पर कौन से निजक निजे धिकार कर कड़े ना नहीं से आस बस कौटी आसिक बस ना मह ना किसी ना कौट आस बस तो वैष्णव देश सहित अंतःकरण शुद्धतार आवश्यकता रही महाप्रभुर प्रिय महाप्रभु प्रिय महाप्रभु कौन कह अति निकट से प्रश्न से आम तो से आम तो सुदाम भाई आम किए सुदाम भाई आम किए अक्रूर भाई आम किए प्रहलाद भाई कि कोटि जन्म हवा बोली कौन ग्यारंटी भी नहीं कि मान न जाए प्रयास कर आपने किए यशोदा माँ देखी कि यशोदा माँ भावटा को शुणिले आम मन गोटे लालसा आसे कि नहीं मुझे यशोदा भाई कान्हा को स्नेह करी कान्हा को कौन श्रृंगार करी कान्हा को स्तन्यपान करी ये जो मातृत्व भाव ये भावटा आसे तो गोटे शास्त्र को सहायक हो हमसे
किंतु प्रयास तो करियो ना प्रयास सहित गुरुकृष्ण पाखे समर्पित हेले तार सहित साधन ठीक रखिले गुरुकृष्ण कृपा आम से स्थिति को जीवा से भगवान को निजर करेंगे। तो महाप्रभु भक्त मान ये हूँ विशेषत्व आम भी आम स्थिति अनुसार आम वैष्णव हो वैष्णव पथक आसिले किंतु आमर प्राक्तन सुकृति बल में आसी जाइए स्वभावटा रही वैष्णव हेले जहाँ जो स्वभाव से स्वभावटा रही स्वभावटा यदि परिवर्तन न है प्रगति कर स्वभाव रही स्वभावटा कहीं स्वभाव वैष्णव जो स्वभावटा आसे वैष्णव नहीं प्रति व्यक्तिर प्रति जीवर स्वभाव रही आप देखिए रास्ता विभिन्न प्रकार जीव को आम देखुचे मुझे उदाहरण दूसरी बुझापी आप देखुए केते गाई जाउछन्ती केते संघ जाउछन्ती बुलुछन्ती बजार रे किंतु स्वभाव सेमान भी अलग अलग रही आप बजार बोले वृषभ षंढ से बुलुथिबो गोटे थे भारी कुकुर मारणा थी गोटे थे पूरा शांत किसी सी करिए जहाँ छुँचु स्पर्श करूँ खाद्य जहाँ करूँ सी मारण नुहति से शांत शिष्ट स्वभाव से प्रति जीवन ये स्वभाव रही कुकुर देखो किसी किसी कहिए किसी शांत शिष्ट एम इतर जीव जब गोमाता वृषभ एम तो उच्च स्थित रही केवल स्वभाव को बुझाइए कौन प्रति जीवन गोटे स्वभाव रही ये स्वभाव बेसी मैनिफेस्ट हुए बेसी प्रकाशित हुए जना पड़े क्यों स्वर पाइला मनुष्य स्वर पाइला जीवात्मा जो मनुष्य स्वरटा प्राप्त हो जाए तार स्वभावटा बेसी जना पड़े विकसित हुए सी केते कामी केते क्रोधी केते प्रकार तार भावना रही कौन तार स्वभावटा पूरा फुटिकी बाहर जा पाए अलग जीवनटा फुटिकी बाहर गोटे पाराटा क्वेश्चन पारर केते क्रोध अच्छी केते काम अच्छे हम मापी पारे कि केवल आम गोटे दृष्टि देखिए किए शांत शिष्ट अच्छी किए क्रोधी माने कौन उग्र अच्छी ये देखिपर मनुष्य भर केते प्रकार मेंटालिटी केते प्रकार भावना केते प्रकार चिंताधारा सब तीन गुण ये सब कौन तारतम्य तो आम ये भाव विशिष्ट आम कर्मफल हिसाब से तो रही आम आसছে भक्ति तेणु स्वभाव समस्त अलग केमी स्वभाव केमी आसे आम जो स्वभावटा बिल्ड रही स्वभावटा जो भीतर जो रही आसला के कौट आसला जानते क्यों आसला स्वभावटा कौन कहते पूर्व जन्मर स्वभावटा बर्तमान आप जो स्वभाव देखा पूर्व जन्मर स्वभाव प्रतिफलन अच्छा पूर्व केते जन्म केते जन्म 80 लक्ष ना ना 84 लक्ष प्रकार जीव रही ना प्रश्न रही केते जन्मर स्वभावता रही जीव अनादिकाल 84 लक्ष प्रकार भीतर से भ्रमण कर स्वभावटा प्रति शरीर जो बासनाटा सहित जाए मन बुद्धि अहंकार सहित से बासनाटा जाए पर देश से मैनिफेस्ट हुए गोटे छोट छुआ तो छोट छुआर सी आम भी थे छोट छुआ तो आम बड़ है क्यों प्रकार क्रोधी हवा क्यों प्रकार लोभी हवा छुआ अवस्था कौन से जना पड़ता कि जना पड़ता कि कि नहीं चिंता करें गोटे छोट छुआ अच्छी सी बड़ हे से स्वभावटा कौन हम तार से कामनाटा केतिक तार क्रोधटा केतिक ये जो स्वभाव तार कौन से स्वभावटा हम से कौन बर्तमान जना पड़े कि जना पड़े बेले बेले जना भी पड़े कि पूरा पूरी विकसित हो न था शरीर विकसित संगे संगे षोड़श विकसित हो ये जो स्वभाव थाए क्यों रेखा थाए जो स्वभाव आम कहे थाए कौन शरीर कौटे अच्छे हाथ अच्छी गोड़े अच्छी केशर अच्छी आखिर अच्छी कौट अच्छी अच्छा माता कहले मस्त करे कि कहले बयस पकता है हम अच्छा आप कि कहले सुबह चेतना रे अच्छा
तेणु आम समस्ते ये विचार कर ठीक जब सब जगह ठीक कि स्वभाव विशेष कर थाए कौन जानते स्वभाव थाए जीवात्मा सहित जीवात्मा जो मन बुद्धि अहंकार को मन बुद्धि अहंकार जीवात्मा सहित इनबिल्ड होगी थाए जीवात्मा कहले जीवात्मा सहित मन बुद्धि अहंकार भी रही तो से ही स्वभाव थाए हम जैसे कहले मस्तक थाए हाँ मस्तक थाए कि मस्तक जो चिंताटा आसटा कौटे मस्तक चिंताटा गोटे कुकुर सी देखुच गोटे जगह खाद्य अच्छे सी जाऊँगी सी विचार भोजन कर जो चिंताटा आसला मस्तक आसला से चिंता आसला मतलब कहले चेतना चेतना आसो जीवात्मा सब आसना जीवात्मा सब आसना जीवात्मा बाहर करना किसी ना ये जो स्वभावटा थाए कौन से जीवात्मा सहित थाए मन बुद्धि अहंकार भीतर ही थाए से स्वभावटा आसे क्यों पूर्वस्व प्रमाण कौन आम खाली कहले प्रमाण भी दरकार आप देखिए भगवद्गीता भगवान के विषय भगवद्गीता भगवान स्पष्ट कर स्वभावटा आसे पूर्वजन्म आज जन क्रोधी जन लोभी जन अहंकारी ये सब समस्त रही तो कह ना कि समस्त रही क्या दोषी भी आम तो समस्त दोषी गोटे ओडिया कथा अच्छे ना कौन आम कौन कहीं धुआ मूला कि सब अधा मूला जिते धुआ मूला अर्थटा कौन मूला को जिते धोई रख बाली टे थी मूला टे ना नहीं शाग शाग उपाड़ी जिते धोई रख रही तार मान आम धोबानी धोले तो रोषे ना से पकड़ तो से बिल्कुल खाया उपयोगी हम तेणु स्वभावटा समस्त रही तो पूर्वर जोड़ा सब आसे तो पूर्व से स्वभावटा केमी आसे गीतार मान कहते आप गीता देखिए 15 अध्याय 8 श्लोक शरीरं जत्वाप्नोति जच्छप्यक्रामतीश्वर गृहीत यदानि संजाति वायुर्गन्धानिवासय व्यक्ति शरीर प्राप्त होची शरद छाड़ुची शरद प्राप्त है से शरीर उपयोगी इंद्रिय भोग्य वस्तु मान आकर्षण रही से आकर्षण वशत से जो कार्य को हासिल करने विचार करे से इंद्रिय उपभोगी वस्तु गुड़ा प्राप्त होने इच्छा करे एवं ताको पाइबा जो कार्य करे से कार्य गुड़ा को लेकिन तार सब कौन कौन कह मानसिक विकार सब प्रकाश पाए तार कामना लोभ ये सब प्रकाश पाए केवल शरीर को सुख देवाई तो यहाँ कौन हुए यहाँ धीरे 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 तार चेतना पर प्रभाव पकाए तो यहाँ है तार स्वभाव यहाँ तार स्वभाव पड़ जाए बुझेगा तो यहाँ तार स्वभाव विचार करे जन क्रोधी अच्छा क्रोध मान से क्रोधटा करुचे कहीं जन क्रोध करुचे कहीं निजर सुख साक्षात किसी बाधा आसी तार क्रोध आसा से जो क्रोधटा कौन है तार स्वभाव है स्वभावटा ये सृष्टि हुए तो ये अनादि काल प्रति जीवन तो किसी ना किसी तो कामना रही तो सेगुड़ाक जो तार पूर्ण होपूर्ण होनी तो सेगुड़ाक गोटे माइंड तार गोटे पड़ुची प्रभाव से स्वभाव परिणत हो अनादि केवल ये विषय तो बहुत सुंदर सुंदर सब सिद्धांत आसे तो ये प्रति जीवर स्वभाव हूँ अलग कहीं प्रति जीव आम समस्ते जगत समस्ते आम जगत में आसचे मैंने कौन में आसचे भोग कामना अच्छी बोली जगत अच्छे ना नहीं कि भगवान गीता कौन कहले आम कहीं भोगी ना कहीं भोगी किए भोगी भगवान गीता कहते मन अच्छे गीता भगवान कहले भक्तारं जगत्यापसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति पृच्छति पंचम अध्याय मुझे भोक्ता भगवान भोक्ता सीधे जीवन स्वरूप कौन जीवन स्वरूप हूँ दास देखो तो आम समस्त प्रयोज्य साधारण को बुझीपार वैष्णव मैंने बुझा उचित जीवर स्वरूप हूँ कृष्ण दास एटा सीना साधारण लोग जाने वैष्णव जानी
ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବୈଷ୍ଣବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଦାସ ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଦାସ ସେ କ୍ରୋଧ କରିବ କାହିଁକି? ମାନେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ମାନେ ଆମେ ଦାସ ଭୂମିକାରେ ରହିପାରୁନି ନା ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ହଉଛେ? ଭକ୍ତା ଭୂମିକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ ଆମେ ଦାସ ଭୂମିକାରେ ରହିପାରୁନି, ଆମେ ଭକ୍ତା ଭୂମିକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛେ। କାହିଁ ମତେ କାହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲାନି, ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିଲାନି, ବାସ୍ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ। ତ ଏଇଟା ଦାସର ଭାବ କି? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ସାଉଦାର ଭାବ ନା ନାହିଁ? ସାଉଦାର ମୋଛି ମାଲିକ, ଆମେ କେହି ମାଲିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଭଳି ଅନାଦି କାଳର ସ୍ୱଭାବ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ରହିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ଭଳି ପୁରା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର। କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତର? ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ପ୍ରସ୍ତର, ଯାହାକୁ ଛଡ଼େଇବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ସହଜ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଛାଡ଼ିବନି ଏତେ ସହଜ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ। କ'ଣ ସେ ବାଟ? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ସବୁ ବାସନ କୁସନ, ପୁରୁଣା ବାସନ କୁସନ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ପୁରୁଣା କଡ଼େଇ ଦେଖିବେ, ତା ପଛପଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ? ପୁରୁଣା କଡ଼େଇ 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର ହେଇସାରିଥିବ। ତା ପଛପଟେ ଯୋଉ କଳାଟା ଥିବ ସେଟା ସାବୁନରେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପାଉଁଶରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ତ ସଫା କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବାସନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରୁଛେ। ବାସନ ତ ମଜା ହଉଛି ନା ସେମିତି ରଖିଦଉଛି, ମଜା ହଉଛି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ଲାଗିଯାଉଛି, ତଥାପି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଉଛି କଳା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହଉଛି? ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହଉଛି? ସେଇଟା ଗାଢ଼ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବନି, ହାତରେ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେଟା ସବୁ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ହାତକୁ ଆସିବନି କି ଛଡ଼େଇ ବି ହବ। ମାନେ କେମିତିଆ କଳା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ କରି ଦେଖ, ସେଟା ଆପଣ ଦେହରେ ବସିଲେ ବି ଲୁଗାରେ ଲାଗିବନି, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଠି ଅଛି କି ସେଠୁ ଛାଡୁନି। ସ୍ୱଭାବଟା ଜୀବର ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ଛାଡ଼ିବନି ଏତେ ସହଜ। ବୁଝିଲା ନା? ପ୍ରତି ଜୀବର ଏଇଟା ମୋବାଇଲର ଯୋଉ ଝିଅ, ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ରହିବ, ସେଭଳି ରହିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ସେଭଳି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛେ କାହିଁକି? ସ୍ୱଭାବଟା ସେଭଳି ରଖିବା ନା? ଯଦି ସେଭଳି ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ସେଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରହେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବନି। ଜଗତରେ ଆମ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଜଗତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଏ ନିଜର କରିପାରନ୍ତି। ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ନିଜର କରିବା ଦରକାର ନା? ଜଗତରେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଅସମ୍ମାନ ବି ଅଛି। ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଯଦି 50 ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, 25 ଲୋକ ସମ୍ମାନ ବି ଦଉଥିବେ। ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ସିଏ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ କେମିତି ଆମେ ମାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭୂମିକାଟା କୋଉ କେତେ ଶୁଣାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ତ ଭକ୍ତ ହେବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଆମେ ହବା ଉଚିତ, ଭଗବାନ ନିଜର କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେବେ ଏଭଳି ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ? କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଦେଇଥିଲେ? 3-4 ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଥାରେ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି।
ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଯୋଉ ଲୀଳା ବିଶେଷ କରି ସାର୍ବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲୀଳାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ତାକୁ କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର ସେଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ରଚନା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଗୌର ଗଣଦେଶ ଦିଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଦେବତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ସିଏ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କେତିକି ଜ୍ଞାନ? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କେତିକି ଜ୍ଞାନ? ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି? ଦେବତାମାନଙ୍କ ସେ ଗୁରୁ ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ। ଏଭଳି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲେ। ତ ସାର୍ବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି। ତ ସାର୍ବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ସେଟା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍ବଭୌମ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍ବଭୌମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଯୋଉ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1445 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1445ରେ ସିଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ପୂର୍ବରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସିଏ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବିଦ୍ୟାନଗରୀ। ନବଦ୍ୱୀପରୁ 2.5 ମାଇଲ ଦୂର ବିଦ୍ୟାନଗରୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ସ୍ଥାନ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବିଶାରଦ, ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାବାଚସ୍ପତି। ମହେଶ୍ୱର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହେଶ୍ୱର ବିଶାରଦ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମ ପୁରାସେ ବିସ୍ପତି। ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ଜଗତକୁ। ଇଏ ଆମର ବଡ଼ ଅଶ୍ୱଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସାର୍ବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରଦ ସାର୍ବଭୌମ ନାମ ନାମିତ ହେଲେ। ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବିଶାରଦ, ସେଇ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ସେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେଇ ସମୟର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଶାରଦ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ପଣ୍ଡିତ। ଏବଂ ଟୋଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ସବୁ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସେ ଟୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ ଟୋଲରେ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛାତ୍ର ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବି ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିଏ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାସୁଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବୃହସ୍ପତି, ସିଏ ଏ ଜଗତରେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଜମା ମନ ନାହିଁ। ସେ ବିଲକୁଲ ପାଠରେ ଅମନୋଯୋଗୀ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବହି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଅମନୋଯୋଗୀତାକୁ ଦେଖି ବାସୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନି, କିଛି ନା ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସବୁ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏ ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନି, କ'ଣ କୋଉ ଗୁଣରେ ହବନି। ଯଦିଓ ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉନଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା କ'ଣ, ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୱାନ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ତ ୟାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୁଚି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଶେଷରେ ସେ ଏମିତି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଦିନେ କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମହେଶ୍ୱର ବିଶାରଦକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି କହିଲେ
କହିଲେ ये पाठ पढ़ुनी या मुहर पाउंस देदे बाबा कहती कहती पितामाता जो रागी कहती पितामाता रागी कहर अर्थ नुहे से अपराध कर भूल कर स्नेह दे सन्तान मंगल कहते तो सी कहले या मुहर पाउंस दे दिए ये कहीकि सी चलिए जो आसते से गले पत्नी चिंतार पड़गले सी पतिव्रता स्त्री सी विचार मो स्वामी कहते मैंने सीटा कर जब न करी मो सभी कहते मुहर पाउंस कर अच्छा पाउंस मुहर देवे केमी कौन मुहर नहीं पाउंस मार देना संभव नहीं केमी कौन कर चिंतार पड़गले कौन कर तो विचार करी शेष ठीक अच्छे विचार कले भोजन देले भोजन देवा समय भोजन वस्तु सब रखाई गोटे पात्र पाउंस बढ़ाई प्रसाद चाहिए प्रसाद समय पाउंस बढ़ाई गोटे जगह कौन कह खाई अन्न डाली सब्जी दिखाई सहित गोटे गोटे गिनार बाली दिखाई आप कौन भावी तो से भोजन करने सब जिन बढ़ाई बढ़ाला सहित पाउंस गोटे पाउंस दिखाई भोजी वस्तु बासुर देखिए आश्चर्य माँ पचार माँ ये कौन पाउंस कौन दे खाଇବା ଜିନିଷ ନା कौन से समय माँ कांदी कांदी कही से पतिव्रता स्त्री कांदी कांदी कौन करी बापा तो बापा ये मु तो मुझे कहीं पाउंस करी से तो पाठ पढ़ुनु तो पाठ पढ़ा तो रुचि नहीं तो पिता आदेश से मैं माँ के पिता हो तो माँ हो जी भी दुजन के सन्तान को खराब दृष्टि देखते ना शासन करते तार अर्थ नुहे कौन शत्रुता भाव रही कल्याण कहीं तो से माँ कांदी 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 कह से तो कहले ये शुणला सब कथा शुणी पिता बोले आदेश देते सब शुणले शुणला मन एत आघात लगे ये हूँ सालभाटा चाचीर बाल्य कहानी मन एत आघात लगे घर छाड़ी पड़े अच्छी कहीं पाठ पढ़ी मत एत कथा कहले ना छाड़ी पड़े जीवे नहीं से तो रागी पलि देखते के सुंदर लीला है सी पलैले आज भी से स्थान अच्छे बण को पलैले निकटस्थ मन को पलैले जाइए बसिले गंगा को चाहिए बसिले गंगा तो अच्छी माँ गंगा अच्छी गंगा को चाहिए बसिले बस माने गभीर चिंतार पूरा मजिगले मजी चिंता बंची चाहिए मत मो बापा माँ भल पाना बंची चाहिए पाठ पढ़ी पारे मो बापा मत एत कथा कहले पाउंस देदे ना खाଇବା बापा पाउंस देले ये चिंता करी भोजन त्याग कले खाइले नहीं पीले नहीं पूरा जाकि चिंता करते कि गंगा कूल जा बस रहे बसिकी चिंता कले बंची ये सज को झास दे गंगा सज को गंगार झास दे ये विचार कले मन में कितु बहुत संकल्प विकल्प चली मन तो गोटे ये वस्तु ना स्थिर कौन से ये ना तो ये चिंता कर दैवाणी शून्यवाणी दैवाणी शुणा तुम्हें जो कारण प्राण विसर्जन करने इच्छा कर मोर कृपार तुम से समस्या का दूर तो मत आराधना कर मोर पूजार व्यवस्था कर तुम्हें सरस्वती देवी गरपुत्र हम तुम्हें श्रेष्ठ विद्वान हम तुम मत आराधना कर मत नहीं तुम ग्राम स्थापन कर तो ये से दैवाणी कहले से जन देवी से कहले मैं बण रोची तुम ग्राम को लेकिन मत पूजा व्यवस्था कर मोदी कृपार तुम्हें ये सरस्वती देवी गरपुत्र हम श्रेष्ठ विद्वान हम शुणिले से आश्चर्य ये कथा कहले शून्यवाणी
କୋଉଠି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମାଙ୍କର ଆମେ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଣିଲେ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବୟସ ତାଙ୍କର? ବୟସ କଣ ଛୋଟ ବେଳ ନା ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ବୟସ। ଯେତେ ବୟସ ଅଟୋଲା ଲେଖା ହେଇକି ଜଣା ପଡୁଛି ଛୋଟ ବୟସ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ଆସିକି ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ସେ ଦେବୀକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଗ୍ରାମ ମୂଳରେ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ଥାପନ କରି ତାପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଘର ଭଳି ଦେବୀଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁ କରାଯାଏ ସେମିତି ସେ କଲେ। କରି ସେଟା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ପଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ପଟ ବୃକ୍ଷ ସହ ଜଳି ପୋଡ଼ିଗଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାର ନାମ ସେ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହେଇଛି ପୋଡ଼ା ମାତଲା। ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇନି ଯଦିଓ ସେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଡ଼ା ମାତଲା ନାମରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୋଡ଼ା ମାତା ଦେବୀ। ନବଦ୍ୱୀପର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ପୋଡ଼ା ମାତା। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଏ ବାସୁଦେବ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। କଣ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ପ୍ରତିପଦରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଭଗବାନ ତ କୃପା କରିପାରିଥାନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃପା କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କୃପା କଲେ। କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କାଲି କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ପାରଧତ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୃପା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କୃପାରେ ମଣିତ ହେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବ କୃପାଟା ଦେଇଛି ନା। ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ନା। ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ମିଶ୍ର ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ। ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, କଣ କରିବି? ଅସମ୍ମାନ କରିବି, ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନ କରିବି କଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ଯଦି ନ କରିବି କଣ, ସେ ଦେବାଦେବୀ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି ତିଳକ ଦେଖିକି। ଆରେ ତିଳକ କରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବେ। ଦେବାଦେବୀ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିଦେବେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଣାମ ହଜମ କରିପାରିବା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପୋଡ଼ାମାତା ନାମ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ। ଏମିତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ମିଥିଳା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମିଥିଳା ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର କଣ କୁହାଯିବ ନଗରୀ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ସବୁ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କରି ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ବୟସର କଥା। 25 ବର୍ଷ ଯାଇକି ମିଥିଳା ଗଲେ ଏବଂ ମିଥିଳା ଯାଇକି ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ମିଥିଳାରେ ଯିଏ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବା କଣ କୁହାଯିବ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପକ୍ଷଧର ମିଶ୍ର। ପକ୍ଷଧର ମିଶ୍ର ନିକଟକୁ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଚତୁଷ୍ପାଠୀ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଟୋଲ ଶୁଣିଲେ ନା, ଚତୁଷ୍ପାଠୀ। ଚତୁଷ୍ପାଠୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କଣ ଆମର ଚାରି ବେଦର ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା, ପୋଏଟ୍ରି, ଗ୍ରାମାର, ଲ, ଫିଲୋସଫି, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଠି ଦିଆଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଚତୁଷ୍ପାଠୀ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଚତୁଷ୍ପାଠୀ କୁହାଯାଏ। ପକ୍ଷଧର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଚତୁଷ୍ପାଠୀକୁ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ପାଠ କଲେ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କୁହାଯିବ ଲ ଓକିଲାତି, ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ସିଏ ଏମିତି ସେଠି ପାଠ କଲେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ତାଙ୍କର ବହି ସବୁ ରହିଛି ଆଦ୍ୟପାନ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପୁରା ସବୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଲେ।
ବୃହସ୍ପତି ନା ସାଧାରଣ କହନ୍ତି ନା ଆମେ ପାରିବାନି ଆମେ ତ ଗୀତାର 2-4ଟା ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିପାରୁନି ଆଉ ସବୁ କୋଉଠି ପଢିବା ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ପରିଷଦକୁ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ମୁଖ ସେଇଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏନି ଆମେ କେହି ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ପଢିକି ଘୁଷି ସବୁ ମନେ ରଖିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଆସେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସେ କଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଁ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପହରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଯଦି ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଖର ହୁଏ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ରଖିପାରୁନି ଭଗବାନ ତ ସବୁ କିଛି ମାଲିକ ଭଗବାନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେଇପାରୁନି ସେ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ହବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ସେ କଥା ରହିଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମାୟା ମୋହିତ ହଉଛେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ଭିତରେ ସେଇ ଚିତ୍ତସ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଲେ ନା ପୁଣି ଜୀବଟା କାହିଁକି ମାୟା ମୋହିତ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା ତ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି ଭଗବାନ ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ଭଗବତୀୟ ସ୍ୱଭାବଟା ତା ପାଖରେ ରହୁନି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଗୁଣ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ରୌପଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବୃକ୍ଷରେ 2ଟା ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢିଥିବେ ବୃକ୍ଷରେ 2ଟା ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କଣ କରୁଛି ଫଳ ଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କଣ କରୁଛି ଖାଲି ଦେଖୁଛି ସେ ଖାଉନି कि ताको कौन एटा खाने कि ता किछ कौन जाल देखुछि नीरव दृष्टा ही रहछि तब गोटे जो नीरव दृष्टा ही जो पक्षी रहि छथि प्रभु से कथा बोलते उपनिषद रे सिद्धांत नीरव दृष्टा ही रहि छथि से होछथि परमात्मा से देखथि जदि जत जमी तार सिद्धांत रहछि से को देखथि अच्छा से जे देखुछथि से कोन आदि नहीं देखुछथि देखुछथि कहया कथा ना ए भूल देला कर एटा इधर तो कहता ना ऐसे कहती केमी कहती शास्त्र माध्यम साधन माध्यम से कहती जीवन तो आम जो भजन साधन करुचे कौन कि भजन साधन करी जड़े प्रयासटा जारी रख साधनटा ठीक रख साधनटा ठीक रखिले जो सी भूल भी कर दिए भूल करले परमात्मा तो भितर प्रमि करेंगे ना एटा तो कले ठीक नुह से भूल आम हो भूल हो कि भितर परमात्मा प्रम्पटिंग करेंगे जहाँफल जीवटा अनुताप करें मोर एटा भूल है ठीक अच्छे काम कर ये जो भीतर ये जो भावटा आसे एटा परमात्मा दिखती भीतर से जिन कर तो ये बहुत कंठस्थ पूरा सब सी कंठस्थ करते स्मृति स्मृति शक्ति भगवान को कृपर स्मृति आसे दिन राति परिश्रम कर पूरा न्यायशास्त्र पूरा पाठ कर पूरा मुखस्थ करदे जो परीक्षा है परीक्षा संपूर्ण शीर्ष कौन शीर्ष अलग जिते सब पढ़ुले समस्त शीर्ष रहा गुरु थे किए गुरु नाम कौन मिश्र अक्षधर मिश्र तो गुरु देखिले जो विद्वत्ता को देखिले से स्थिति देखी नाम देले सार्वभौम उपाधि सार्वभौम उपाधि से देखिले से दिन का नाम होला सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य किंतु वासुदेव शब्द को प्राय समझते वही रखिले सार्वभौम भट्टाचार्य बोली कहते पूर्ण नाम होती सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य तो ये होसन से भली महाप्रभु से वर्ष से जगत देखो कि विचार कौन थिला साधारण व्यक्ति नथिले समय तो हिले काली शुणा से साधारण व्यक्ति नथिले से केमी थिले कि महाप्रभुर कृपा कि से साधारणतः समस्ते काली शुणा काली कौन शुणा काली कही कथा विषय होची महाप्रभु आसते जगन्नाथ मंदिर को महाप्रभुर भाव को देखिए कहीं बुझी पारे
କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମଟା ସେଠି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝିଲେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାନି। ତାକୁ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦାମା ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ନା, ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ନା, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସୁଦାମ ଦରିଦ୍ର କହିବା ହିଁ ଅପରାଧ। ସୁଦାମ ଦରିଦ୍ର ନଥିଲେ, ସୁଦାମ ଧନ ଆମେ କହୁଛେ ସୁଦାମ ଧନ ନଥିଲେ, ଗରିବ ଥିଲେ, ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିବା ଅଛି। ସୁଦାମ ଗରିବ, ସୁଦାମ ଧନହୀନ, ସୁଦାମ ଭଳି ଧନୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁଦାମଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଭଳି। ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି କଣ? ସୁଦାମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସୁଦାମ ସହିତ ହେଇନଥିବ, ମହାରାଜ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ନା, ବେଶୀ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସୁଦାମ ଆମେ କହୁଛେ ସୁଦାମ ଧନ ହେଇନଥିଲେ, ସୁଦାମ ଧନ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସୁଦାମ ଧନ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସୁଦାମ ଯଦି ଧନ ନ ଚାହିଁକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ପରେ କଣ ଦେଇଥିବେ ସେଟା ତ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସୁଦାମ ଧନ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଦି ଧନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଇଏ ତ ଭକ୍ତର ପରାକାଷ୍ଠା। ଧନ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦିଆଯାଇଛି। ଚାହିଁଲେ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭକ୍ତ ଯଦି ଠିକ ଭଜନ ସାଧନ କରିବ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଗତରେ ଠିକ ଭଜନ ସାଧନ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱଭାବଟା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ନ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ ହଉନି, କଣ ହଉନି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଭଜନ ସାଧନକୁ ପୁରା ସିରିୟସଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ? ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭିତରେ ଆମର କଣ କଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଏଟା ଅଲଗା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନିଜେ ଜାଣିଛେ। ବେଳେ ବେଳେ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ରିପେଟ୍ କରୁନୁ, ଅନୁତାପ କରୁଛେ, ଆରେ ମୋର କାହିଁକି ଠିକ ନୁହଁ, ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦଉନୁ ବାଟଟା ଛାଡ଼ିବି, ଜାଣୁଛେ ଛାଡ଼ି ଦଉ। ଏଟା ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା କରିବେ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବ। ସେଟା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଥିଲେ, ସାଧୁଙ୍କ କୃପାରେ, ନିଦାନଙ୍କ କୃପାରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ? ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଛେ ନା, ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଛେ ଆମେ ହବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା, ସେଇଠି ରହିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ବୁଝଉଛି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ, ଖେଳ ବୁଲରେ ଆମ ସମୟ ବିତୁଥିଲା, ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କରି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବନି କି ପଛକୁ ଯିବନି, ତା ମାନେ କଣ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବ ନା ସବୁ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଚତୁର୍ଥ ରହିଲେ ସେଟା ତଳୁ ଖସି ଆସୁଛି ତାପରେ ତୃତୀୟ କିଏ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥରେ ତଳୁ ଯଦି କିଏ ଖସି ଆସୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାହବ? ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଛୁଆଟା ଯଦି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଣି ଆସିବ ତାକୁ କଣ କରିବ? ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ ଦେଖିବ କଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥରୁ ଯଦି ପଞ୍ଚମକୁ ଗଲା ତାକୁ କଣ କହିବେ? ଭଲ ସେ ପ୍ରଗତି କଲା। ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ରହିଗଲା ତାକୁ କଣ କହିବେ? କଣ କହିବେ କଣ? ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ବି ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନୁହଁ, ସେଠୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ସେ ତ ବିଲକୁଲ କଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଗୋଟେ କଣ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଖାଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବନି। ଖାଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନାହିଁ, ମାଟି ଯିବ ପୁଣି ସପ୍ତମ ଆସିବ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ।